Pag nagawa ko na planay pag ko na. Ano yan? Mga kilalang kami estate. 30 minutes. 30 seconds. 30 seconds na ganito. 30 minutes. Look yun na. Ipadalo. Damo na ko yan. Tumuwad kayo balad eh. Is it Mandawi Beach? Yes. No. It was a Netflix movie. They filmed it in that tower right there. Yeah. This is like one of the biggest malls. Big mall. The title is a big mall. Yeah, and they got the big Grand Casino hotel. So. Pwede marilin. Wala na space sa ako. So guys, sari na kami ni guys. Oh, ni Sangginging Resort oh. Kanami guys. Sala kanami guys. I love it. I love it guys.
Migo. Migo gay ko ba? Gay ko sa do. Ala, naguwa na lagi. Ah, naguwa na lagi. Maligo kami lagi ni. Ah, wala, naguwa na. Hello. Hello. Busog ka na, busog ka na. Hari, nagutom pa sa, nagutom pa sa. Nagutom? Bawag. Ito bang bawag, bawag. Ito bang di oh. Ay, video ta, Oh, video. Ah. Nagkakaon dyan namin, pang reel lang. Ah, pang reel ko niya. Ah, million Good, grabe ah. Good. Word, word. Hey, nanamit ang kaon niyo. Gay ko dabi. Gay bi. Gay. Nami, lagi na sa imo banana. Palami na banana yo, oy. Mga yos tadi. Bi pang reel lang. 1 million viewers di. Hello, say hello, hello. How are you? No? Oh? Hello, say hi. Hi.